السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك هاد الحصة ان شاء الله فيها تمرين تاني فيما يخص دو دغوات باراليل سيكونت. بنحاول نشرح لكم التمرين باش تحاولوا تخدموه ان شاء الله. ابري كيما درنا في الحصة الماضية في التمرين الاول غادي نحاولوا تعطيوني التصحيح ديالو، ابري نحط لكم التصحيح. دونك عندنا ا بي et c'est deux droites parallèles avec les conditions nécessaires que les deux droites soient parallèles. Donc c'est des parallèles. Donc je viens de donc on a AB et CD sont parallèles et la séquence AD, et je viens de mesurer l'angle BAD, donc 36,9. donc c'est facile ça. La question dit, donc il faut déterminer l'angle comme ça, très bien. Donc il faut déterminer l'angle EDF, donc l'angle EDF. Après on va déterminer l'angle ADC. Après on va déterminer l'angle ADE, cet angle. Donc هذا هو la question اللي خصكم ديروا. Donc الأول غتجبدوا لنا هاد l'angle en rouge, premièrement. Deuxièmement, on va déterminer l'angle en vert. Troisièmement, on va déterminer l'angle en bleu. Donc trois angles. Donc غادي نكتب لكم لي نونسي، غير كتبت التمرين باش يكون واضح لكم على حساب التحديد. دونك لونغل الاولى او دي اف، الزوجه ا دي سي، الثالثه ا دي او. دونك حاولوا تخدموا لي بروبريتي اللي كنا ديجا درناهم في الدرسين. ياه دونك فيما يخص البروغراماسيون، دونك دابا نخدم بواحد لابليكاسيون لايف بورد، نحاول نكتب لكم لي كيستيون اللي خصكم تجاوبوا عليها. دونك دون لا فيغور ci-dessous, donc dans la figure ci-dessous, donc les droites AB et CD sont parallèles. Donc la condition nécessaire, parallèle. Donc هذا هو la condition. Les droites dans la figure ci-dessous, les droites AB et CD sont parallèles. On a AD, c'est la séquence. Donc la question dit, la question nécessaire, calculer la mesure des angles suivants. Donc calculer la mesure des angles suivants. Donc je viens d'écrire les angles qu'on doit calculer. Premièrement, premier angle c'est A, donc c'est E, D, F. Deuxième angle c'est A, D, C. Le troisième angle c'est E, D, F. Ok, bon, donc bonne chance. حاولوا تجبدوا لنا هاد لي زونغل، ها الاولى ها الزوجه الثالثه، en appliquant les propriétés et les règles اللي درنا في الدرس ديال لي زونغل ديال لي دو باراليل اي سيكونت. لا فوق ابري غنحاول نحط لكم تصحيح ديال هاد التمرين.